Ça va? On commence. Yalla. Allez-y. Alors, on va faire dans un premier temps un petit rappel des trois représentations graphiques. D'une manière générale, les trois représentations graphiques. Alors, la première représentation graphique, oui, alors il faut fixer les droites. Toujours, il faut fixer les droites. C'est toujours une intersection entre les droites. Donc, la première représentation, c'est la droite de la marge sur covariable et, ça va, le cofixe. Il faut toujours fixer les deux droites. Alors, on fixe les deux droites, marge sur covariable et cofixe. Et puis, par la suite, il faut déterminer l'équation. L'équation d'Yela. Voilà, Y1, c'est la Z. Alors, Y1, la droite. Y1 va être sous forme de AX. Ça va. Y1 va être H. A, puisque c'est la marge. شوفوا الA ديما هو le taux de marge. Le A هو le taux. Le A هو le taux. Puis maintenant هذه la marge, le A غيكون هو le taux de marge sur covariable. فين هو le taux de marge sur covariable هو هذا ياك. Voilà le taux de marge. Donc غيكون هو 30% de quoi? De X. Ou X شنو هو chiffre d'affaires. C'est bon? شنو تنحدد دابا la droite. هنا غادي نحدد la droite. Y2 هي B حيت c'est une constante. Donc Y2 غتكون هي H هي 100. Ça va? C'est 100. مزيان. دابا إلا درتو l'intersection ديالهم بجوج شنو غتعطيكم؟ l'intersection ديال هاد لا droite مع هاد لا droite شنو غتعطيكم؟ l'intersection seuil seuil de le seuil de rentabilité, le SR. إلا درناه في un repère orthogonal orthonormé شنو غتعطينا؟ غتعطينا par la suite تاف هنا كاين لو شيفر دافير وهنا شنو تنمثل هنايا تنمثل لا مارج سور كوفاريابل شنو تنمثل هادو بجوج والكوفيكس الكوفيكس هنا لو بوين دو ديبار ديالو سي بي باسكو سي اون كونستانت دونك هذه هي Y2 ها هي وهذه AX si X égale à 0 Y égale à 0 donc normalement le point de départ c'est ici ça va le point de départ ياك هنا غتكون Y1 le point d'intersection ديالهم نقطة التقاطع ديالهم شنو غتعطينا؟ أي الإسقاط ديالهم برافو عليك الإسقاط ديالهم الله يرضي عليك سي اس ار سي لو سوي دو رونتابيليتي اللي هو لو شيفر دافير اش لو شيفر دافير ايتوال سيتير شيفر دافير كريتيك ومنين تنحدد باغ لا سويت هذا شنو تلقى لا زون دو تري بيان لا زون دو بروفي هذه لا زون دو بيرت دونك سكي تاشوري سي لا زون دو بيرت و سكي تاشوري ici ça va ce qui est assuré ici c'est la zone de profit donc هذا le profit la zone de profit وهذه la zone de perte واخا هذه الاولى صافي دونك شنو قلنا لكم شنو زعما باش خصكم تبداو فو كومونسي توجور باغ خصكم تبداو توجور تحدوا لي دو دروات اللي غتخدموا بهم وهادو راه تيمشيو اون باراليل سافا يعني ما يمكنش تميكسيهم مع شي حاجه واحده اخرى ما يمكنش تخدم لا مارك سور كوفاريابل مع الكوفيكس علاش تو سامبلومون حيت اصلا الريزولتا اللي هو ايكال زيرو اللي تنقلب عليه علاش انت نحدد هادو بجوج لان اصلا الريزولتا اللي تنقلب عليه سي لا مارك سور كوفاريابل موان لو كوفيكس اسكو سي كلير لا مارك سور كوفاريابل موان الكوفيكس صافي داز واش داز ولا ما دازش داز ها الاولى ندورو الثانيه دابا دوزيام ريبريزونطاسيون غرافيك شنو هي نحدد لي دروات عندكم اسيدي الشيفر دافير la droite ديال الشيفر دافير سي ا اي لا دروات ديال الكو توتال عاوتاني نجبد كل واحد بوحدو الكو توتال شنو هو الشيفر دافير الشيفر دافير ليكواسيون ديالو هي Y1 ايكال اكس الشيفر دافير حيت كاين هو الفلاكس دي زابسيس دونك Y ايكال اكس والثاني لو كو توتال شنو هو الكو توتال الكو توتال راه هو الكو فاريابل زائد الكو فيكس يعني ان هاد الاي 2 شنو هي الكو فاريابل بلس الكو فيكس وشنو هو الكو فاريابل هو اكس اتونسيون الا اكس ديال هنايا ماشي هو الاي اكس ديال هنا حيت الاي اكس ديال هنايا هذا لو طو دو مارج هذا شنو هو لو طو دو مارج حيت هذه لا مارج وهنا شنو غيكون هذا لو طو هذا ديال الكو فاريابل هذا الا غيكون هو لو طو ديال الكو فاريابل علاش هذا الا غيكون هو الطو دو كو فاريابل باسكو هنا عندنا الكو فاريابل وهنايا هذا لو هو لو طو ديال لا مارج علاش لان هنا عندنا لا مارج ملي تتكون تتمثل لا مارج
Le taux, c'est le taux de la marge. On dit que c'est le covariable. Le taux, c'est le covariable, plus B. Alors, on va faire l'équation d'abord. YE2 égale, le taux de covariable, 70%. 70% de X plus le cofixe, c'est 100. Donc, vous avez une équation, deux équations. Au taqat, les deux équations, je vais le seuil de rentabilité. Donc, il faut que le repère, il est là. Le repère d'Yelcom. Y égale X, supposons que c'est un repère orthogonal orthonormé. Voilà, taf. Il y a le chiffre d'affaires, par la suite, zaouya ila. ماشي متقادين ياك ولا سي اون بيسيكتريس تسمى اون بيسيكتريس ياك ها y ايغال اكس ياك هي لا بيسيكتريس ديالكم والاي 2 ملي تيكون تنطلق مناش من بي سافا من 100 سوبوزون كو كاين هنا 100 تنطلق من هنايا هذه هي 100 الكوفيكس تنطلق من الكوفيكس تيكون داير بحال هكا الطاف اي بي باغ لا سويت لانترسيكسيون تعطينا اش لانترسيكسيون تعطينا لو سوي دو le seuil de rentabilité. Je ne vais pas par la suite, je vais vous montrer. C'est le seuil de rentabilité. Ou la même chose, c'est pratiquement la zone 2 ou la zone de profit. C'est-à-dire, je garde toujours la même légende. Ça va, je vais la zone 2. Voilà. Le plus important ici, c'est de pouvoir H, c'est de pouvoir fixer les droites. Il a que tu fixer les droites. Les titres là, alors, par la suite, la représentation que vous avez dit, la représentation, il y a une annexe, représentation. On met de rentabilité, sans calcul algébrique. Oui, bien. C'est bon? Troisième, alors c'est la droite, on a un résultat. On a un résultat bouhda. Résultat, c'est la seule droite qui est dans la troisième représentation. Quel est le résultat de le résultat? Le résultat, oh, le résultat, il y a la marge sur covariable moins le cofixe. Sur la droite, qui va sortir? Alors, donc, Y, il y a la marge. D'abord, la marge, c'est AX moins B. Il y a l'A d'abord. L'A, c'est le taux. Il y a le taux de l'co ou le taux de la marge. Très bien. On a la marge de force. Donc, il y a Y égale 30% de X moins 100. Il y a la droite. Ça va? Et la droite, on va dire que la droite, ça va? La droite, on a hop, toujours le repère. On a le chiffre d'affaires. On a la droite du résultat. Mais on a une seule droite. Puisque si X égale à 0, le Y égale à moins, si x égale à 0, il y a quel x égale à 0 là? Le y, ça va être moins 100. Il y a la droite, donc, supposons que moins 100 c'est ici, moins 100. Donc la droite, elle se fait hop là, et là c'est y, j'ai le résultat. Ou le seuil de rentabilité, le SR, le seuil de rentabilité. Voilà, le seuil de rentabilité. C'est bon? Les trois représentations graphiques, c'est un petit rappel par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Et on va par la suite tracer. On trace, ça va l'application de l'Edge. Alors, je trace. ناخذ الاولى اختاروا لي زيشيل ديالكم يكونوا مزيان لي زيشيل les échelles. Alors, qu'est-ce qu'on va représenter? On va prendre la première. On va représenter la marge sur covariable, mais le cofixe. Et puis par la suite ici, c'est le chiffre d'affaires. C'est bon? Alors, on n'a pas en fait des chiffres. Alors, non, nous avons des chiffres liés au makbar choui. Alors, nous avons 100. Alors, je suis 100. Je suis 100, là, 50. 100. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000. Alors, on a un 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ça va? اختاروا يكون واخا. يلا عطيوني دابا الاي 2 هنايا هو شحال؟ اي 2 هو 100. انا غادي نجي هنا ندير اوب. شوفوا معايا الباراليليزم سي فوبلي باش ها شحال الباراليليزم هو هذاك مزيان. Voilà. Alors là, c'est Y2 égale à 100. هذا الكوفيكس هنينا منه. هذا Y égale à 30% de X. À 30%, c'est 0,3 de X d'une manière un petit peu simple. Ça va. Si X égale à 0, donc Y égale à 0. Ou si X égale à 500, région 150. Si X égale à 500, si X égale à 500, ça va. Y égale à 150. Donc 500. Je vous mets le parallélisme là. J'ai l'intersection. Bien. Et 150. Finis 150 هنا تقريبا ياك 150 ici. هي 150 نص ياك. شوفوا معايا الباراليليزم توجور. شوف. C'est bon? Alors نحيد هنا ces deux points là. Ces deux points. يلا شوفوا معايا عاوتاني لا دروات واش جايزه مزيان. S'il vous plaît. Hop. مزيان. مزيان. هيا لا دروات. L'intersection. L'intersection جات في 300. دابا شنو غادي نديرو؟ نحسبوا السوي دو رونتابيليتي الجبريكمون ونفيريفي واش الاسقاط غيكون هو هذاك. شحال السوي دو رونتابيليتي؟ لا فورمule. À quoi est égal le seuil de rentabilité? C'est le coût fixe sur le taux de marge sur covariable. Le coût fixe هو شحال؟ هو 100 sur le taux de marge هو شحال؟ هو 30%. 30% عندكم 30% c'est 0,3. يلا حسبوا لنا هذه. Alors غادينا 333,33. Donc إلا حسبنا إذا درنا الاسقاط غادينا à peu près 333, je sais pas, il y a تقريبا 300 SR, c'est 333,33. C'est bon. Voilà, donc apparemment c'est correct. Y1 égale à combien? Y1 égale à 0,32 de X. Et voilà, j'ai représenté les deux. CR. Ça va? المهم تقريبا دابا نتوما في الكاي ديالكم غادي تجيبوا احسن مني في لا السي دو رونتابيليتي اللي ديتيرميني بار لانترسيكسيون خص لابد نقطه التقاطع كيفاش لا زعما خصك تلقى سي زعما هو ما فهمتيش دون مانيير انتيليجونت اللي حسبتي الجبريكمون فيكسي هنايا وشوف فين تلاقاو باش تحاول تقاد شويه لا دغوا زعما بغى يدير شويه ديال التحرميات عادي يدير السي دو رونتابيليتي كاينه شويه ديال التحرميات باش حيت انت دابا انايا سور لو تابلو هذا صعيب عليا نجيبو لان غير لابونت شي لابونت هبطت غير شويه ولا طلعت شويه لابونت راه تبدل تكحز سي دو رونتابيليتي. ولكن نتوما بالكاي ديالكم حيت فيه لي بتي كارو دونك تقدروا تصيبوا سي دو رونتابيليتي ترونكيلمون. مزيانه الدراري ولا لا؟ مزيانه ما مزيانش؟ واش مزيانه ولا لا؟ يلا شاد الوراقي والستيلو بحال المهندسين كتسنى تتعوجوا. انا زين صافا يلا ها Y. دابا خصنا هاد ياك. يلا ايسي. تست